Hi everyone, good day. I am Lester Cabol, and in this video, we're going to talk about DETR or Detection Transformer. This is a new AI model that scans an image in a whole new different level. So in this video, we will know what it is all about. What's this kind of AI model all about? And how does it work, and why do we need it, and how can it be applied to our daily lives or even in the industry. So stay tuned. So what is object detection first? So we all know that from this word itself, detection, pasabot iyang i-detect ay isa ka object. We all know what is object, we all know what is detection. So for example, in an image na daghang object. So of course, an object detection, dapat na AI model to detect an image, and uh, to separate them from other objects, dapat na siya bounding box to identify what is that object. Yeah. And why do we need it? We need it para sa lahi nga field. For example, sa mga self-driving cars, of course, para makita na to ang mga object na nasa tubangan para di mabangga ang isa ka car o mahibawaan niya kung asa siya moagi. Kung nabay tao, makaligis ba siya or dili, or red ba ang traffic light, or mag-go ba siya or dili. And as well as sa healthcare, uh, especially sa pag-detect kung asa ang tumor without really opening uh, the inside of the body like eternally. Especially pod sa kanang mga factories nga kinahanglan lang tawag ng mga details nga dapat ayuhon like inana. So this is where DETR comes in. So sa older AI model kay mo-detect sila object, pero naay mga possibility nga ang object nilang i-detect is daghan og bounding box, which is slower siya kay need pa man i-delete ang mga bounding boxes nga unnecessary og very irrelevant. So it also makes the unit or the AI model uh, to be more time consuming and also messy kaya dagan siya overlapping boxes. Then kung kuan pod slow siya, then makakonsume po siya og dako nga storage kay di pa kanang dagan siya bounding boxes, kung dagan jud siya isulod sa iyang dagan siya isulod to store the object nga i-detect sa bounding boxes. So ang DETR, this is a very good AI model na. So how it really works is very different from other AI model. So it looks at an image uh, at once. It's like YOLO, you only look once. But DETR is a better AI model kaysa sa YOLO. So it was made to prove that there is more better than the YOLO. So we all know that DETR stands for detection transformer. So it looks at the image all at once. But in this DETR, dili niya scan piece by piece. But instead, na ay gi-assign para na. We will know later. And it also understands the full story of the image in one blink. It doesn't just identify an object. So we all know that every AI model or object detection model cannot just try to look apart. Of course, the eyes to see the object, detecting the shapes, the colors, as well as the edges. We also have the brain rather, to
to identify the image. And there is a DETR. A young brain is very different from the brain of other AI model because it connects the image and as well as the objects to other kind of objects. It's like it analyzes the image as a whole, not just as an individual. So, ang output po niya, we have this queries. We will know it later. So, it's like kuan, 100 invisible placeholders looking for objects. So, I will discuss it further later. So, how does DETR sees a picture? So, katong gina sa every AI model na eyes. So, DETR sees differently. So, first, iyang i-detect ang isa ka image, iyang sabtundaan. Dayon, yang isabot in a way kung unsa jud siya ga sino unsa ang relationship niya sa picture. For example, kaning image na siya dog, na siya bench, na siya trees, na siya sky. But iyang analyze kung unsa nang sky, asa dapit nagalocate ang sky. So, yang gisabot nga ang sky is na sa babaw, of course. Then ang object nasa ubos under the sky. Dayon, iyang analyze ang isa ka object. For example, dere, ang isa ka dog, yang i-analyze nga na ay body, na ay tail. Dayon, napoy siya grass. Then, after niya analyze ang isa ka image as a whole and it's the relationship of the objects inside the image, na atay gitawag nga 100 queries. So, 100 queries na siya role. So, let's think of it an example kay natay 100 ka tao. So each tao na ako'y gipang assign nga role sila. So sa isa ka tao, akong gi-assign niya kay ikaw tigpangita sa isa ka image if naa siya kuan, naa siya 3. Then if naa 3, i-report sa ako nga naa. Then sa isa ka person, gi-assign ako nga siya tiglang tao if naa by dog. Then if naa dog, i-report niya sa ako kung naa dog. So as buo to sa the rest of the 98 person. So it's just like that's how 100 queries work. Like kung nakita niya ang object nga akong gipasay niya, ma-report siya nga naa nga object. Dayon, after niya ma-report ang AI model, yang ding butangan og bounding box ang katong nga object nga gi-report sa queries. Dayon, it makes the model more precise and it eliminates the need to delete overlapping bounding boxes. Yeah, which is the weakness of other AI models. So, ang secret sa DETR is the attention. It's paying attention to the image, not just thinking of it as an individual image, but thinking more deeply about it. So, for example, kung ang isa ka object is na ay wheel, so it's really expected nga ang wheels belong sa mga vehicles. So, kung na ay vehicles, napoy driver. That is if wala gadagan ang isa ka vehicle. Pwede po siya magpundura pero nadya po driver. Napoy ban nga wala driver, of course. But the point is, yang i-analyze ang isa ka object sa relationship sa ubang object. So, yeah. So, sa base sa image, DETR connects every part of the picture together. So, iyang analyze ang isa ka image if number siya lang image, iyang i-detect if lain ba siyang object.
para mabutangan niya og bounding box. So, yeah, let's go further. And boto na ang older AI is makadetect siya og isa ka object pero daghan siya og mga bounding boxes. So, which consumes more storage, very slow, and very messy. Unlike DTR, because it understands the object. It understands the object. It eliminates the need to put a lot of bounding boxes, which is less messy and no cleanup required. Then, the ETR really changed the how object detection works, or something like that. It is a game changer. So why it is a game changer? Because dali na kay para sa programmer siya i-build dayon gamiton pod dayon since eliminate naman diri nga model ang kada pudang pag-detect sa isa ka object nga daghan og bounding boxes. So dili na siya hassle pag-abot sa storage. Okay, makadetect na siya og image sa isa pa lang ka-try, sa isa pa lang kapaglantaw niya. Dayon, makadetect siya og dagang object balag nga nagkadikit-dikit. Is because each query is what you call this? Communicating each other. So, dili lang nag-assign ang isa ka every query, but nag-communicate sa sila. So we will know it. So think of it, ang queries like a GC. Madre. So mga to, walang kurente. So ang queries kay yan siya mag-work like for example, kaning object ako na ning gi-detect. So pangita naglain nga object nga imong i-detect kay ako nang naka-assign ani. Unless ang isa ka object mayon ang isa ka query nga ako na ning gi-detect, ako ning image, pero nako nakit-an nga image sulod sa ako pwede din mo ni siyang kaon para i-assign para sa imuha. So it's something like that. Ang queries, it doesn't just have a specific task para i-detect, but it also communicates with other queries para dili sila maglibog o dili mag-overlap ang mga bounding boxes after giving it to the output para dili messy ang pag assign sa mga bounding boxes. If ang isa ka AI model is na ay strengths, nabo siya loopholes or weaknesses. So one of it is like di siya makadetect og gamayng objects na naa sa isa ka object. For example, ang isa ka tawo nagunit og yawi. Since ang yawi is small siya nga object within the object, for example gigamitan sa isa ka tawo, it's possible nga dili ma-detect sa DETR. Unless ang object ang image is very clear nga ma-emphasize ang isa ka key nga gagamitan sa isa ka tawo. And another thing is slow learner siya. Since we all know nga DETR is a very advanced AI model, so it also needs a lot of training. Sama ra gud siya sa isa ka tawo. Kung maalamon na kay isa ka tawo, it is because niagi siya og daghan nga experiences sa kinabuhi. So ang isa ka tawo nagsugod jud siya sa blank slate, no knowledge at all. So in order for him or her to learn, it needs to go through life para magkaton siya. So it's similar to AI model, and DETR nahimo siya inani because of the previous nga mga AI model. So nag-learn siya ng mga previous
AI models katong faster RCNN, LSTM, and other many more AI models. So wala dili po siya mahimo if wala tong mga previous. It's like ancestor sa mga ancestor sa DETR. So since napatag ingon nga 100 queries, so 100 ra jud siya taman, dili siya moabot og 101. So mo tay limit niya. So good gyapon siya nga AI model no kay daghan na ba ka ng 100 ha. So mo to good gyapon siya pang detect og mga daghang object. Then ang application niya kay kanang for example nakita kita sa Facebook nga gina-apply na nanay kami bitaw kanang unit nga mo-detect sa mga list of groceries nga may butang sa cart diyon. Siya na din mo calculate kung pila ang equivalent ato. Then iyang ipong i-detect if nakagikuha paggawa sa imong cart, then iya tong i-deduct para kanang makalculate niya kung pila jud ang nasa imong cart. So something like that. It can also be applied to lain-lain nga field to detect daghan nga objects. For example, kaning mga infrastructure to detect mga stuff na need effects. And a whole new or different more applications para apply ang DETR. So, we all know nga powerful ka ang DETR, no? So, it's really a game changer. But DETR can't be born without its ancestors. So, I believe nga without the other AI model previously, before DETR, it can't be like this. So, in conclusion, DETR really changed object detection because it detects an object in a whole new level because of the 100 queries, and it's because of the word attention. It doesn't just detect an object, but it analyzes the whole image and it communicate each other to analyze the object and to eliminate the need to put a lot of bounding boxes to a one object. So it moved from slow, messy scanning to instant whole picture understanding. So I hope you learn a lot. Learn about what is DTR, why do we need it, and how it works. So that's all. Thank you and have a good day.